Uy, ano yung ginagawa nyo? Tinidor! Kasali yung tinidor? Ayan o, binubuksan nila guys. So. Right. Next ako. Next ano naman. Next gadget promo. Alright. Ano kayang binubuksan na nila oh? Alright. Ayan yan sila oh. Pinan mo, mga gwapo pa oh. May mga libre pa oh, grabe. Pawis na pawis na. Alright. Ano yan? Ano yung chocolate? Uy, wow, DSLR, oh my goodness. Yun. Yan, ang ganda talaga niyan, bro. Wow! Parang MacBook Air na, bro. Wow! Ganun pa rin. Buksan mo nga yung Pinagkaiba Hindi na kasi. Mapayat lang ako. Pero mas powerful talaga yung processor. Pro na pro. Ready na OS nyo, di ba lahat na? Ready na. Plug and play. That's a plug and play. Oo. Grabe. Alright. Oh. Ayan o. Ayan. Grabe. Parang masarap huwag pindutan. Wow. Super. Try mo lang, turn it on. Super bro. Ayan o. Uy, grabe. Right. Speechless oh. Parang gusto ko mga... Linton, ano masasabi mo? Ano? Lopet? Linton, ano masasabi mo? Thank you sa SWA. Kahit mas maganda pa nakuha ko. Wow! Thank you, Sir Francis. Thank you, Lord. Right. Oh. And you get more than what you expect in SW. Yes. Thank you. Ano pa masasabi mo? Speechless na. Wala na. Wala. Ito, may isa pa mag-share, oh. Yan, si Jeffrey Perez. Share mo ako. Alright. Sir, thank you very much po sa opportunity. Okay. Grabe. Ito lahat, Guys oh. deserve it. Grabe, saswa, grabe. Laging may pamasko. Merry Christmas. And you're next. Yeah. Ayun na susunod. Ganda yung ilaw sa likod. Like, yan. Like, ganda na. Only in SWA, bro. Yes. Paano mo gas-gas? Grabe. Tulad ko, yun. Tulad namin. Oh my goodness. Thank you, Lord. Thank you. Yeah, kailangan pa yung format yan. Wala nang power dito, bro. Wala bang power? Wala nang Sanay na power. sanay sa... Ayan o, binubuksan. Ang Nikon DSLR, grabe. Ang lens niyan, 55. Grabe. Pwede mo to off agad, sir. Hold mo lang siguro. Ganyan yan. Ayaw mo, iset na muna.